Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tulid niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, good morning, sir. Good morning, usab, Sir Ariel, ug sa ato ang mga suking tigpaminaw, ug mga latest with update para karong adlawng Huwebes, August 29, 2024. Para yung naka-apekto ning habagat o southwest monsoon diri sa may Central Luzon, Southern Luzon, yun man sa Visayas, labi na diri sa may western section. Gawas ani, pagkaroon wala tayong monitor nga LPA o bagyo sud sa atong Philippine Area of Responsibility. Base sa atong sa latest nga satellite imagery natay mga cloud clusters, silangan nga bahin sa may Mindanao. O base usab sa atong mga forecast, latest na data nato, posible ning kining mga cloud clusters na mga low pressure area o natay circulation. Mong continuous monitoring ta ni mga cloud clusters tungod sa posibleng formation of LPA sa sunod na mga adlaw. Pagkaron wala ni epekto no diri sa Kabisayaan. Mao karon adlaw Huwebes, tungod aning habagat padayong makasinati ang Western Visayas area, apil na ang Negros Island region aning madag-umon nga kalangitan. Tasan tsansa aning mga katag-katag nga hinay ngadto sa kasarangan ug naikasyon nga kusog na mga pag-ulan. Maong sa kanunay, posible gyapon yung mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na ning mga landslide prone o flood prone areas. Ang nahibiling bahin sa Visayas, diri sa Central at ilang Eastern Visayas area, nagyapon tay okasyon no pag hayag nga tempo sa panahon. In general natay partly cloudy o panagsama panganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan. Taas atong tsansa aning mga isolated o mga patak-patak na mga pagulan, pagpanugdog o kilat, labi na sa hapon o sa gabi, tungod ni sa hinungaw sa habagat, ingon man sa itong mga localized thunderstorms, sagad masanati sa hapon o sa gabi. So far, karong orasa, wala yung tayo nakita na mga pagulan diri sa probinsya sa Sugbo, including diri sa may Bohol area na so far, karong orasa, na-dissipate na natin mga passing light rains diri sa may eastern o southern portion sa Bohol ganina. Kahimtang sa itong hangin o kadagatan, wala gyapon tay gale warning. Ang Kabisayaan na dunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa habagatang kasadpan o gato ang kadagatan ay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod, do dili gyud siya totally kalmada. Itong hangin dala ning effect gyapon ning hangin habagat diri sa Kabisayaan. Mong sa kanunay bantay gyapon itong mga kisyon mananagat, labi na nag-iagagmayng sakyan ng pandagat no sa posibleng mga occasionally gust winds kung labi na kung may mga thunderstorm occurrences within the area. Sa Cebu ato ang dagat mohunas ni unyang alas 4:14 sa hapon nga nagimabon nga 0.2 meters ug motaob sa alas 7:02 ugma sa buntag nga nagilawmon nga 1.4 meters. Itong temperatura, 27 up to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw, nisubang sa alas 5:35 sa buntag. Ug masulop niyon yang 5 minutos sa dili pa mag alas 6 sa hapon. Ug matong latest, yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, Joseph Marlas, maayong buntag. Salamat, Sir Joseph. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlawng Huwebes sa Agosto tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Marlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Anaw ka o paminaw sa'yo sa kabuntagon.